Okay, mo ni ang reasons nga mo-focus ka sa imong kinabuhi tungod kay ang kinabuhi dili ka tiyaw-tiyawan wa ka kabalo sa imong ugma, wa ka kabalo sa sunod semana, sunod bulan. Stay positive and ayaw kayo na naa ang mga negative na naa sa imong palibot and also magbasa ka ng mga books para self-improvement and also gahini pug time imong kaugalingon sa pag-exercise. Always busy jud kay para dili ka magapos sa imong negative emotion ug pasalamati pud kanunay ang Ginoo nga mo'y naghatag sa imong kinabuhi, mo'y nag-atiman nimo, mo'y nagpakaon nimo, mo'y naghatag nimo gugma. Pasalamati pud ang Ginoo kanunay nga gitudloan kaniyag pag-appreciate sa mga gagmayng butang ug dagkong butang nga naabot sa imong kinabuhi. Ayaw kabala ka sa imong ugma basta kauban nimo Ginoo. Sure na gyud na. Just remember, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Kung naman kayo na nga memory verse ay, balik-balik naman na nga memory verse. Pero kabalo ba mo, kani nga memory verse, usa ni siya ka-powerful nga memory verse. Bisag kumo ni siya, daghan kayo ang mga tao nga na-comfort ani ug na-motivate ani nga verses. Ug mao lang to, see you on my next video. Bye.